नमस्कार दर्शक बंधु। तो आजिर एही वीडियो माध्यमरे आमे जानिबा जे आमे एही दुनिया रे एही समाज रे केवल खाली बसिकी रहिबा ना किछि सफलता हासिल करिबा। तो सांग माने सेथि लागी मु आपण मानंक पई एमिति गोटे वीडियो नहीं आसीछि जहा कि आपणक माइंड रे थिबा समस्त समस्यार समाधान करिदेव आपणक जीवन मध्य बदलाई देव। तेणु करी आपण एही वीडियोटी को फास्ट रु लास्ट जाए निश्चय देखंतु। आउ वीडियोटी को कमेंट रे गोटिए लेखाए कमेंट करंतु। तो सांग माने चलंतु आरंभ करिबा। तो प्रथम रे एहार गोटिए सिंपल एग्जांपल नहीं आमे बुझी पारिबा जे गोटिए गाँ रे गोटिए चाषीटीए रहुथाए आउ तार दुई जन पुओ थाए। चाषीटी बिलरे दिन सारा खटी खटी आसे आउ पुओ दुई जन घरे बसी निजर मौज मस्ती करने लगती। आउ जेते बेले बापा पचारे अरे तमे माने पढ़ुन कहीं एमिति मौज मस्ती कले आमको कौन मिलिबो। सही पिला दुईटी कहिले ना ना आमे पढ़िबू नहीं। जहा फल बापा मध्य आश्चर्य होइगले। ता पर दिन सकाळ हेबा मात्रे सेही दुईटी पिला को नहीं तांके बिलरे काम कराइले। आ बिलरे अधा काम करू करू से माने आसी पड़िले। तो सांग माने एथिरे प्रश्न उठुअछि जे आमे भूल रे खाली बसिबा ना एही समाज को आसीछे माने किछि गोटे आश्चर्यजनक दुर्बुद्धि करिबा। तो सांग माने आमे खाली केबे मध्य बसिबा नहीं। काहींकि ना समय हेउछि बहुत बलवान, से केबे मध्य जाई पारे। तेणु करी आपण समय परिस्थिति एवं निजर कौशल को नहीं आपणक माइंड रे एमिति गोटिए चिंताधारा आनंतु जहाँकि आपण आ खाली बसिबे नहीं। आपण किछि ना किछि काम करिवे जहा फल रे आपणकर जीवन बदलैवाकू लागिबे। आउ आपणक मनरे थिबा समस्त प्रकार दुख कष्ट मध्य दूर होइजिवो। भगवान श्रीकृष्ण मध्य कहउछंती जे जीवन रे आपण जदि कोनोसी कार्य करि पारु नाहंती तेबे आपण ही हेउछंती एही समाजर गोटिए अयोग्य व्यक्ति जहाँकि हाथ गोड़ थाइकी मध्य आपण माने किछि भी करि पारु नाहंती। तेणु करी आपण सबु बेले चेष्टा करंतु किछि बड़ काम हेउ किंबा छोट काम सेथिरे किछि ना किछि उन्नति आणंतु जहा फल रे आपणकर लाइफ मध्य दिने ना दिने चेंज हेइजिवो। एही समाज रे सबुठारु मूल्यवान जिनिष हेउछि समय आउ परिस्थिति आउ निज भितरे थिबा एक मानविकता। तो सांग माने समय आउ परिस्थिति एही दुईटी बहुत इम्पोर्टांट अटे। काहींकि ना एही दुईटी थरे चली गले आउ फेरी पारे ना जेमिति कि समय। तो सांग माने एही समयटी गोटिए दिन चली गले आउ सेही दिनटी फेरी न थाए। बास खाली कहिथिबा कथा ही मने रही जाए। तेणु आपण गोटिए दिन मध्य बसंतु नहीं। सेही गोटिए दिन रे आपण कौन करि पारुछंती आउ निज कौशलता को नहीं आपणकर चिंताधारा केमिति बदलाइबे। तो सेथि लगी आपण निश्चय पार्टिसिपेट करंतु।
ଦେଖିବେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ନା ଦିନେ ସକ୍ସେସ୍ ହେବେ। ଆଉ ଏହି ଦୁନିଆ ଆଗରେ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଚାଲିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ବେଳେବେଳେ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ଏମିତି ବି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଦିନସାରା କିଛି କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଉ ରାତି ପାହିଲେ ସେମାନେ ମଦ ପିଇଥାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଅନ୍ଧାର ହୋଇଯାଏ। ତ ଆପଣମାନେ ଏହି ମଦ୍ୟପାନ କିମ୍ବା ସିଗାରେଟ୍ ଏଛଡ଼ା କିଛି ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ବର୍ବାଦ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ପରିବାରର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ବର୍ବାଦ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ହଁ, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଅଟେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ କେଉଁପରି ହେବା ଦରକାର। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 1। ତ 2ରେ ଆସୁଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ। ଆଉ 3ରେ ଆପଣ କେଉଁଭଳି ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଆଉ 4ରେ ଆପଣଙ୍କୁ କାମ କରିଲା ବେଳେ କୌଣସି ଲୋକ ଥଟ୍ଟା ମଜା କରୁନାହାନ୍ତି କି। ତ 5ରେ ଆପଣ ସେହି କାମ ପ୍ରତି କେତେ ଆକୃଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ତ ଏହି 5ଟି ଜିନିଷ ହେଉଛି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଟେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯେ ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ କୌଣସି ଲୋକ ହସିଥାଏ ଆଉ ବହୁତ କିଛି କଥା କହିଥାଏ ଆଉ ବହୁତ କିଛି ଥଟ୍ଟା ମଜା ମଧ୍ୟ କରେ, ଏମିତିକି ନୁହେଁ ଆପଣ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଘର ଚଳୁଅଛି ତ ଆପଣ କେମିତି ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ିପାରିବେ। ନା, ଏହା ଏକ ଭୁଲ ଧାରଣା ଅଟେ। କାହିଁକି ନା ସେ ଆଜି ଆମର କିଛି କ୍ଷତି କରିଅଛି, ବରଂ ଏମିତି ସମୟ ଆସିବ ସେ ବି ଆମର ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ଲାଗିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କେବେ ମଧ୍ୟ ଏକା ବସନ୍ତୁ ନାହିଁ, କର୍ମ କରିଚାଲନ୍ତୁ, ଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ତ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଆମେ କର୍ମ କରିବୁ ନାହିଁ, ବରଂ ଫଳ ଆପେ ଆପେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଏହା ଏକ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭାବିଥିବା ଭୁଲ ଧାରଣା ଅଟେ। ଆଉ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କିଛି ହରାଇ ବସନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସମୟ ହେଉଛି ବହୁତ ବଳବାନ ଜିନିଷ। ସେ ଥରେ ଚାଲିଗଲେ ଆଉ ଫେରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରେ ନାହିଁ। ଯେମିତିକି ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ବାଘଟିଏ ଆଗକୁ ଚାଲିଗଲେ ସେ ଆଉ ପଛକୁ ଫେରେ ନାହିଁ, ଆଉ ଯଦି ପଛକୁ ଫେରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ନିଶ୍ଚୟ ତାହାର ମୃତ୍ୟୁ ବା ଶିକାର ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁକରି ଏହି ସମୟ ହିଁ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ବାଘ ପରି। ତେଣୁକରି ଆପଣ କେବେ ମଧ୍ୟ ସମୟକୁ ବର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର କୌଶଳତା ବା ଆପଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡରେ ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ଆପଣ ଦିମାଗ ଲଗାଇ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣ କେତେ ଆକୃଷ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣ ଦିନେ ନା ଦିନେ ନିହାତି ଭାବରେ ସକ୍ସେସ୍ ହେବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକଟି ଆପଣଙ୍କର ସେହିଦିନ କ୍ଷତି କରିଥିଲା ବା ଅପମାନିତ କରିଥିଲା, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଦିନ ଆସିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ଲାଗିବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଷ୍ଟପ୍ କରୁଅଛି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ହଁ, ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ମୋର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ସମ୍ବିତ ମୋଟିଭେସନାଲ ଲାଇଫକୁ ଗୋଟିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅନ୍ କରିକି ରଖିବେ, ଯାହାଫଳରେ
ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଜରିଆରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ।